Selamat lamai serta merita bibasa ngagi kita semua bergulai dengan waku Gabriel Romi Babletin UKAS Iban 22 Januari 2021. Batang berita, Sarawak saritu sekali lagi ngerikut 2 kes COVID-19 naban kenyawa ti diripot kenyadi di Miri engau di Kuching. Engau tu semua penyampau kes naban kenyawa di Sarawak manggai ngagai 24 itik kes. Sapit Kepala Menteri Timegak Chairman Komiti Penyegar Penusah Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas Madah, kes keterubah ianya siku lelaki berumur 48 tahun kelimpah positif COVID-19 niang megak bisik penyakit tungkul sengayuh. Niang nadai di Hospital Miri. Kes naban kenyawa di Hospital Sibu ianya siku lelaki berumur 66 tahun dipadah ke dirampit hari kluster Pasai. Kes kematian ke-23 merupakan kes 2775. Kes ini mempunyai komorbid yang lain kencing manis, darah tinggi dan dyslipidemia. Kes kematian ke-24 merupakan kes 2182. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri ingin mengucapkan ucapan taziah kepada ahli keluarga mangsa. Saritu megak Sarawak ngerikut 229 kes positif baru COVID-19 ti nyadi di Sibu 168, Miri 28, Kuching 9, Kenawi 7, Seri Aman 7, Lubuk Antu 7, Subis 2, Enggau Bintulu City. Kelimpah harinya kluster Pasai Sibu nambah 112 kes lalu ditangkan kluster Rakut Miri, Enggau kluster Jelita Miri belak ngerikut 5 itik kes nyadi. Baau media tu megak Dato' Amar Douglas bisik nerang ke beberapa itik pemutus ti mesti dititih ke pemanjai timpuh atur mindah bertagang PKP enggak atur mindah bertagang belebas PKPB. Ko ia pemutus netap ke pengawak ngintu penusah rabat bak PKP seminat ngemendar ke bala diri sebilia ajak datai. Lalu bandur PKPB penyampau sidak kedatai ditata 50 iku ajak serta 30 iku enggau pengawak nganjuang. I know issue of funeral are very sensitive. It is a time, a very sad moment, and a lot of those who pass away have a lot of relatives all over Sarawak. But in this particular time, when we are in this situation, maka kita dengan sedihnya merayu kepada rakyat. We hope the families concerned understand. It is a very painful part for SDMC to make this type of ruling because we understand it is very sentimental and very difficult decision. But under these present circumstances, please try to understand us. Ia megak maya Tuk Madah, pejalan mensia maya bak zon gadung belak diperhati ke kelimpah netap ke pemutus, hendak gemendar ke pengerami diatur bayak ke bak genturung pendiau tak ke rumah panjai maya Tuk. Berita nangkan ketu, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nerima penuai bahasa sapit Chairman Yayasan Perpaduan Sarawak YPS Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam di upis ia bak Wisma Bapak Malaysia saritu tadi. 7 penatainya dekat nerang ngagai Kepala Menteri berkawal ngau pelian serta perambuk 5 tahun YPS mai rakyat Sarawak mekuah ke penglikun kawal engkau pangan diri dengan pengawak berkunci ke penemu engkau main asal. Penuai bahasa tu belak disempulang Kaban Komiti YPS Datu Orse Murang engkau tuai eksekutif Datu Olusius Jedris. Nampung isi berita, pengawak ngabas ngenyit ngagai 8 bengkah palan endur gawak di Mengeri Kuching, mujur nangkap 20 ikut orang peranak menua Indonesia, ti tamak nadai pemendar ngagai negeri tu pati. Op jala ke diatur hari 3 engkau kemarinya dulu agi, meresa 521 ikut orang gawak kontrik dia. Direktur Unit Penglikun Engkau Peneriat Adat Negeri UKPN Datu Dr. Chai Kin Chung Madah 17 iku ari sidak lelaki lalu 3 iku agi indu. Baau media sari tu ia madah ke semua sidak nada ngembuan dokumen tamak ngagai negeri tu. Untuk makluman, off jala kita sudah start dari Kuching bagi 2 hari berturut-turut
yang lepas dan mencapai hasil yang cukup mengalahkan, iaitu dalam pemeriksaan tapak pembinaan 8 tapak tu kita telah menjumpai semua tapak mempunyai parti, dan setakat ini 20 orang telah ditahan di bawah Klausa 14 Akta 342, iaitu suspek di bawah membawa penyakit wabak di bawah Akta 342. Kita simpan di pusat kuarantin untuk memeriksa dan menentukan kesihatan mereka adalah status kesihatan mereka, dan seterusnya tindakan seterusnya perundangan akan diambil oleh agensi-agensi penguatkuasa. Yamadah Op Jala dikena nagang penatai parti kelimpah dikena nyeliah ke penglekai kes import COVID-19. Berebak ngau tu, ia megak madah pengawatnya belak disau polis diraja Malaysia PDRM, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai Negeri Sarawak, Kaunsil Pemangsang Industri Kontraktor Malaysia CIDB, ngau Soldadu Malaysia ATM serta UKPN. Nambah kejakut ia yang lalau rakyat negeri tu hendak ngaji parti gawak ke sidak. Jadi saranan saya kepada masyarakat, elakkan mengupah pekerja-pekerja tanpa izin. Kalau sekiranya perlu, kerajaan akan buka, keputusan sudah dibuat, cuma tunggu prosedur. Kita akan buka lagi banyak peluang untuk pendatang pekerja asing yang melalui saluran yang betul, yang sah. Berita nangkan ketuk, pemutus ngungkup ke 405 juta ringgit dikena ngemujur ke Bantu Khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 mandang ke pementas Perintah Sarawak Negeri Rakyat negeri tu di benung betapi engkau COVID-19. Menteri Muda Upis Kepala Menteri Perkara Islam engkau DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah bantunya ti berpelasar ke beberapa bengkak atur mantu undang dekat ngelempung ke tating belanja nintiang ari rakyat. Ia ti megak Menteri Muda Utiliti Bekal Air madah BKSS 5.0 ti berengkah di penyadi ke hari Januari ngagai Jun tahun tu siti berita manah ngagai rakyat maya betapi engkau penanggul ketegal pengelekai COVID-19 kelimpah penuh sampobah sebedau tu. Di Semarahan, Tuan Raban Bangsa bak peliliah tu dipinta matau pengawak ke di kerja peranak sidak dikena nyeliah pengelekai COVID-19. Pemesai Peliliah Semarahan ti megak Chairman Komiti Penyegar Penusah Peliliah Semarahan Anwar Daan madah Raban tu megak patut ngembing mensia mayuh belak dijaga serta ngintu penglikun diri mayatu. Berjakut bak program nerang peneriat adat nyeliah COVID-19 Renggat Komuniti Peliliah Semarahan 2021 saritu ko ia sidak mesti bekerjasama engkau bala frontliner kelimpah nentu ke mensia mayuh semampai nitiah ke atur Operation Standard SOP maya timpu atur mindah bertagang belebas PKPB di Pejalaika. Nakat tu dulu edisi malam bergulai dengan aku Gabriel Romi ngau bala kru bulletin. Berita kesila lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kaum buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.